IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। वक्त ने मौशी सूरत हाल और मालियाती पॉलिसीज का जायजा लिया। माली साल 2027 की बजट हिकमत अमली पर गौर भी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान के आइंदा बजट पर बातचीत आइंदा दिनों भी जारी रहेगी। स्टेट बैंक ने अफरात ज़र पे काबू रखने की यकीन दहानी भी करवा दी। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। सदर जरदारी की चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। कहते हैं पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन और गैर मुतज़लज़ल दोस्ती की रोशन मिसाल है। बदलते इलाक़ाई हालात के बावजूद पाकिस्तान और चीन हमेशा साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के अवाम पाक चीन मिसाली दोस्ती पर फख्र करते हैं। और अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म ईरान से मुजव्वज़ा अमन मुआहदे पर उलझ पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता, दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर से गुफ्तगू में इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। नेतन्याहू ऑफिस और व्हाइट हाउस कारपोरेट तबसरे पर गुरेज। गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लॉटिला के मुसाफिरों के साथ इसराइली रवैये पर नई वीडियोज़ और तस्वीर मंजर-ए-आम पर इसराइली वज़ीर को गिरफ्तार काकरों का मजाक उड़ाते और उन्हें दहशत गर्दों की हामी कहते देखा गया। 40 के करीब मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अशदूद बंदरगाह पर हथकड़ियों में घुसाया गया। इटली की वज़ीर आज़म की शदीद मज़म्मत, रवैया इंसानी वक़ार के खिलाफ और बर्दाश्त से बाहर करार। ईरान अमरीका मुआहदे के हतमी नुकात जल्द सामने आने के इम्कान। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारती सरगर्मियाँ जारी हैं। दोनों फरीक अहम नुकात पर पेशरफ्त के लिए राब्ते में है। पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान रवानगी का भी इम्कान। पाकिस्तानी अहम शख्सियात के दौरे के दौरान ऐलान किया जा सकता है कि मुआहदे का हतमी मसवदा मुकम्मल हो गया है। अरब मीडिया का कहना है कि हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात और मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तानी सालिसों के जरिए जारी हैं। अमरीका को अपनी नेक नियति का सबूत देना होगा। ईरानी बहरी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ाफ़ी को ख़त्म करना होगा। हम बुनियादी तौर पर जो चाहते हैं वो हमारा मुतालबा नहीं बल्कि हमारे हुकूक़ हैं। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ हटाना भी हमारे मुतालबात में शामिल है। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। मोहसिन नकवी इन एक्शन। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला का फिर ईरान के अहम दौरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। ईरानी सदर ने मोहसिन नकवी का तेहरान आमद पर खैर मक़दम किया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हम मनसब इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ बाज़ारान इनक़िलाब जनरल अहमद वहीदी से भी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला का एक हफ्ते में ईरान का ये दूसरा दौरा है। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों की तारीफ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। उम्मीद है ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की कोशिशों का फौरी मस्बत जवाब देगा। जामे मुआहदे से खित्ते और दुनिया में देर पान कायम किया जा सकेगा। ट्रंप के सिफारतकारी को मौका फराहम करने के फैसले को सराहते हैं। जहाज़ रानी की सलामती एक काबिल कबूल मुआहदे तक पहुँचने का मौका फराहम किया गया। मुज़ाकरात को एक इजाफी मौका फराहम किया गया ताकि जंग के खात्मे के लिए मुआहदा हो सके। ईरान की 2 आलमी दहशतगर्द अफवाज के खिलाफ तारीखी मुज़ाहमत। जंग ने ईरानी हुकाम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा क़ाबनाई का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर पैगाम। कहा, ज़िम्मेदारी इंसाफ पर तवज्जो और फ़ाल सिफारतकारी इब्राहिम रईसी की नुमाया ख़ुसूसियात थीं। उनकी नुमाया ख़ुसूसियात में से एक लोगों के करीब होना भी था। दुश्मन की ज़ाहिरी और छिपी चालों से ज़ाहिर होता है कि वह जंग के एक नए दौर की तलाश में है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा, ईरानी अफवाज ने जंगबंदी के मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दोबारा बहाल की। बढ़ता हुआ इक़्तिसादी दबाव और मुहासरा ईरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। जारहियत की गई तो जंग में जो कुछ सीखा उसकी मदद से मजीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी फ़ौज सबसे पहली क़ुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा भी मार गिराया था। ईरानी फ़ौज ने अमरीका को वार्निंग दी कि हमारे जवानों की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोबारा हमला हुआ तो फौरी और फैसलेकुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के दावे को खुली धमकी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीका अगर सेहूनी असर में आकर हमला करे तो नए महाज खोले जाएंगे। जंग अब नए तरीक़ों और जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी है। मशरिक़ वस्ती में मज़ीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर की रूसी सदर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा, दुनिया में जंगल के कानून का ख़तरा है, गुंडागर्दी की मुखालफत करनी चाहिए। मुज़ाकरात उस वक्त ख़ुसूसी अहमियत रखते हैं। रूसी सदर पुतिन का कहना था कि मशरिक़ वस्ती के बहरान के दरमियान रूस चीन के लिए काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है।
روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ چین اور روس کو منصفانہ اور معقول عالمی گورننس سسٹم کی تعمیر کو فروغ دینا چاہیے۔ روسی صدر کی چینی ہم منصب کو اگلے سال روس کے دورے کی دعوت۔ دونوں ممالک کے درمیان 20 معاہدوں پر دستخط۔ روسی اور چینی صدور نے اسٹریٹجک تعاون کے مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ روسی صدر کا گریٹ ہال آمد پر شاندار استقبال۔ کچھ دن پہلے خاتون ڈرگ ڈیلر نے میرا نام لیا۔ خاتون نے عدالت میں بیان دیا کہ اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان کا نام لے۔ ابتدا میں اسی خاتون نے کسی اور شخصیت کا نام لینے کا الزام بھی لگایا تھا۔ کوکین ڈیلر کی جانب سے نام لینے پر راجہ پرویز اشرف پھٹ پڑے۔ قومی اسمبلی میں کہا ایسا نظام وضع ہونا چاہیے کہ تحقیق مکمل ہونے تک کسی کا نام نہ لیا جائے۔ نظام نہ ہونے کی وجہ سے شرفا کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا حکومت ہر رکن کی عزت و وقار کے تحفظ کے لیے ہر فورم پر جائے گی اور اس معاملے میں سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پنکی کیس میں کچھ نام سامنے آئے ہیں۔ راجہ پرویز کا نام کسی بھی سطح پر سامنے نہیں آیا۔ ایڈیشنل آئی جی سندھ آزاد خان نے کہا کسی کی کردار کشی نہیں کریں گے۔ 12 مئی کو کراچی پولیس اور ایک وفاقی حساس ادارہ انمول کیس پر کام کر رہا تھا۔ پنکی تعلیمی اداروں میں منشیات سپلائی کرتی تھی۔ ایک منشیات کے عادی شخص کی موت بھی ان کی سپلائی کردہ منشیات سے ہوئی۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کا دورہ پاکستان۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول نے نور خان ایئر بیس پر معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ایوان صدر آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ صدر مملکت کا پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں شائیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم علی شریک تھے۔ بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو سمیت وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ کراچی میں ایک اور شہری ڈکیتی کے دوران قتل۔ واقعہ شاہ لطیف ٹاؤن میں پیش آیا۔ سی سی ٹی وی جی ٹی وی نیوز نے حاصل کری۔ مقتول شاہزیب اے سی اور فریج کا کام کرتا تھا۔ رواں برس ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہونے والے شہریوں کی تعداد 35 ہو گئی۔ کراچی میں وی آئی پی پروٹوکول کا ایک اور واقعہ۔ شارع فیصل پر اعلیٰ شخصیات کے قافلے کو پروٹوکول دینے والا ایس ایس یو کمانڈو آپے سے باہر۔ اہلکار نے راستے کھولنے کا مطالبہ کرنے والے نہتے شہریوں پر گن تان لی۔ گالیاں اور دھمکیاں بھی تھیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی نے نوٹس لے کر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ ڈھاکہ کے بعد سلہٹ ٹیسٹ میں بھی گرین شرٹس کو شکست۔ بنگلہ دیش نے دوسرے ٹیسٹ میں پاکستان کو 78 رن سے شکست دے کر وائٹ واش کر دیا۔ 437 رنز ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 358 رنز بنا سکی۔ محمد رضوان نے سب سے زیادہ 94، کپتان شان مسعود اور سلمان آغا نے 71 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 47 رنز اسکور کیے۔ بنگلہ دیشی بالر تیج الاسلام کی شاندار بالنگ 6 کھلاڑیوں کو شکار کیا۔ بنگال ٹائگرز نے ٹیسٹ سیریز 2-0 سے جیت لی۔ لٹن داس پلیئر آف دی میچ، مشفق الرحیم پلیئر آف دی سیریز رہے۔ بنگلہ دیش کے ہاتھوں شکست کے بعد پاکستان ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ سے 8ویں نمبر پر چلی گئی۔ اسلام آباد میں موسم کی انگڑائی۔ شہر میں پہلے تیز ہوائیں چلیں، پھر برسات نے اپنے رنگ دکھائے۔ مختلف علاقوں میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ اور موٹے تگڑے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش۔ ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، کہیں بڑے بڑے بیلوں کا دبدبا تو کہیں خوبصورت بکروں کی بھرمار۔ اسلام آباد کی مویشی منڈی میں سفید اور کالے رنگ کے حسین جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے خواتین کا بھی منڈیوں کا رخ، بچوں کا جوش بھی دیدنی۔